Perkaham saya tadi kok temenai tonai ang hainai paisok peka di Kemol Som Udaipur to Amorpur tiari mairung tik laharo ang basajak nuiman kana aning koloko hor mesengjak tayar sogjak demand salai mani man thaino manani bagai man thaino sanen bagai jotono oro amsani lukurok amsani bororok khorang ti salai tongo demand tamo boroni demand kai bisik tong o demand ono sing saimani bagai sing borobai kok kolam salai nai te oro simingya thayo kabang ma nini Amorpur Bisramganj kabang ma jagawo no omhai tinini o sal jora kaisabo san thaimanen bagai man thaimanen bagai jire laimani sing khorang noi botongo phung siming tini 24 hours aitu ni siming sarek 6 ta jura o brok lahar ka sonai obai keno thangai takja sekango 1 month jora min bising phano Bangladesh Fatar hasli phainer no reklaimeni magino tiprasa rok o tiprasa tongko sonu korok jole laijak tangai Bangladesh phainer no reklaimai hanai abono bono khadumung gaseng babai ko sarai bafron siming phalemani bafron siming khorang ti salemani seng babai ko serganda yang sabe kisa kok sanai sari sinimo ari sinuka asiram riang ini besar joran mana koita siming lahar kasle mani jong puni pastam siming kasle mani jong khanani soita yake oron rosaya no ni dimanta mo tangai ase phung aisu jorawa phaibai lahara phaibai nana nangka ba mijeni nukhumi samu homung rok yakari bangma buri botol lok eba buma botol lok tei iut sok phaibai no lahara mani tangai dimanta mo sini je tini lahar kasamongka atau dimanoti lahar kasamong tani kanon kaslo nangka tini buri jaitang phaibai nangka oboni kanon sini bahut boso o hawa sung odikar mayang tongmani sing buini bising bosabai sei jagai tongmani obono tini mul uddesho jong aro jagao illegal migrant sini do phano o hani bumul putro no joto boro no segai tongkha boro no joto odikar nai tongkha sini tiprasane khorang khana jaya oi tongkha aboni bagino tini buri jerai o satong kotor maro samung homung yakare tini aro jagao phai ma phai mani aboni bage o kono sara thangka ka bakhani hati sithrai mokoli mukti yo haifano sungna na horne krikha amai kai ka ka kisade ongno obahai keno joto tiprasaro bakhawa wansukjak obahai ta tiprasa accord manani bagai tei illegal immigrants push back aprono no san mugai dona ekasa 125 bill amendment bill omai no manani bagai sanen bagai joto thai no omai lahar go highway ro lahar kasle mani nugo haitba ini nganga abo bot hayo sikamo sar omo notun bazar Amorpur road tiari mairangi jaga omo ayandro kon halam ka korbo ayandro korbo notun bazar korbo silasori gura kappa omo haken joto thangata ayangka obo sujara kulo mane oro jaga phai bisi rok khaipene ko oro jaga bisi khaipene sudo प्रशासन तो आरो कदो तो बाइनि पुलिस प्रशासन चो अपन बारे त केउ भैया बरो सिबिनो फाइ संबै मलाई पगलाम छाइथौ बरो काहमनो छौ नर बुदन दायित्व पालन खादि सिन मुसिन दायित्व पालन खाना अब हाइखना छाउ नै थाउ किन्तु आका बरले फाइ जों के बको सं भैया कथा
Sudah kebeng nai, apa temra rok nu, nono kuno kane kere na. खाने के अब सु जति के बुझ्न के बेने के मासा मासो हैन हो कोंगले रो फुंफाङ ने रो तो अब न सं छावे मेथे बेरो हो बरो न बुसं तिनि नि बन त जति सि सी त मबा बरो आसक जन अरो जगा वो को खाइबे या डिस्टर्ब खाइबे या ta Ini ni oh sal, belai ketar ni mana. Ya ba, saya mengia boleh sih. Orang harap pilih mana ba. Non political, non religion, hei ba. Non ni oh bana bernukiman kana India ni bana hei ba. Orang kuno kaca kupur kekerang kosong kuno susah kerja. Mana BJP ni kerja, tiap ramatan ni berkerja. Tapi ni CPM ni kerja, Kongres ni kerja. Kebuni parti ni kaisa abo Cina kerja. Bana hei dah, pelai ko. Orang ciming ya, non ni tiari mairung no kare bo kubun thairo ka sulemani heda pai thago tam sani to tini no lahar no te तिनि न अल्लाह न के अपन जत लुको न कक चना ओ हास्तेनि लुको न ते सरकार न बसं कचना जारा चिनि ओ जे तिनि न बन फाइ मानजा फया नगो तं तं न बम सनाय मीडिया नि बिसिंते आं कक कचमा क बसे फाइदे अम हाइ जागाव जों जत न लगे ना नाउ अब साइसुं व्यक्तिनि डिमान्ड या जत थाङि थां डिमान्ड आबन बांगैन आं हास्तेनि लुको न ते सेंट्रल गभर्नमेन्ट ताई राज्यनि सरकार न आं अबन कक कचारो नाइदि नरबो जोंनबो खारियावदि जों अबन चिनि पाइथाकनि चबा जों चबा खलाइनो माथांनाय अब हाइबु कौया किन्तु जोंनबो काइसाले अधिकारी जानि नांखा आबन बागै सरकार दाति दाति चिनि अ जे तिनि जे जों कष्ट खालिमानो बरक नाइकलै रिखांखे बरक चानाय मास मासारि नाय आंखे अबसे कक कचारना मुजु आबन बागैनो अबनो आनि कक कचारमो जत्त लुकरनो नाइ तंनाय रनो जारा अर फाइया सोशल मीडिया तरफ देखे बन कक कचारो फाइदे बसकानि छालाबो जों अब हाइकेनो पाल पाल मांलायनाय कसाक कुफुर बाना खलायाव जो मंसा बाना करे ओ सिविल सोसाइटी जों जे दाखौमा हाइकेनो जों दाखौलैनायके बसकां दिनबो थानसा याप्रि थानसां माखांके जों तेबो कराकनाय तैचिनि दफानि बांगैबो सेफ्टी दंनाय हिं आं खामा खलायता अब दानि कक कचारमो जत न नुखुया करे चिन तिब्रासर तो बेसिरभाग हुक बाइसबा खाइनाय बांगो खेतो खाइनाय माइ बरनाय हुक खाइनाय एबा राबार रानाय अमाहाय सामुं न या करे अमाहाय के सातु जरा बाजाबै अमाहाय चिरिलाय माने ननि सुलुगान खरायमान खाना अब त छना आं थांनोया ननि सुलुगान खरायमान खाना दिमान तामो सानमुं तामो तिनि सालसा अमाहाय खरंति साके ननि दिमान मद मानाय बहाय ममाय मा सनले जोंथ नादि तिनि सालसाबे मानाय जों साइमा सुया जों तिनि सालसाबे मानाय के ता आगेन सिस मा खामु माया के बररिया के जों सुख तना कोया बेना खरं त मातै सानाय जों सवा त माखलायनाय सवा खलाइसे जों जत जागाव बुनदेसबो जों सक्सेस न सब चीज जों त्रिपुरा राज्यव न चिनि त्रिपुरा सारन न बिसिबा अमहाय सवा खलायबुनाय जाया हाके तुंजों माबा फाइदि ताखुरो तिनि सालसाबे माया फन दजिसे जों न चिनि तुइदुनाय र काहाम होक्रा र जदिसे जों न बाहायके दागेरि खांके जों तिनि माया फन खनाफन जों सवाल माव खानाय आबन बागे अ सवा न लगेरि फेनास मासाव चिनि सक्सेस जों तुंया त नायथं ओ हास्तेनि लुको फनायथं फाता हास्तेनि लुको बरक फनायथं जे अ त्रिपुरा राज्यनि भूमिपुत्र त्रिपुरा साराव ब पोजिशन त ब बाहायके बरक खरं माति सा त आबनो आनि कक कचार मुंगा अच्छा ना हामबाय नि चिनि मुताम को आसिराम रियां नोंबा बर तं आं तो एमनि तो ताबो अमरपुर जोंनि चेयरमेन न आइफोन तिनि तो चेयरमेन गया दो तिनि आं सिविल सोसाइटी से किन्तु बुइसानाय अब पार्टीनि नेता आबया जों दफा थांनान फुरला जतसे थांसा मांना पार्टीनि नायाव आबन बागैनो तिनि आं सिविल सोसाइटी से जे बन्दा खमनो आं फाइ तिनि लगेरि दंफाय हामबाय द आं सार बाखिसा कसावनो निनिसनि मुपैला आनि सिनेमंके बृहद राम जमातिया आंगो तियारि माइरां आमचाइनि काइसा खरकसा तिब्रासा आनि सिनेमा बनो हामबाय कयता जिमिं न अर लाहार फाले बानि तिनि फुंनि 5टा सिमि ताबुक सुगजरा आर चिनि तंथाइ के तो 24 घंटा 24 घंटा चंगर जतनो तिब्रासा तिब्राजो जों तिब्रासा जतनो फाइ तिनि अर उथुं लायनाय खाना फुंनि 6टा 5टा जरा जों जतनो अर तुसाके थानसाके जों दंनाय तिनि लाहार जे थानसा ngैनाय जतनो अंखलाय हेदबा बमाहाय माने उमर फाइकुक युथ्स बुमा बतल बुफा बतल माहाय साकरा साकरा जे बमाहाय तिनि निनि बिसिंतिबे नंगुइ माखाना तिनि अर जतो आमसाइनि ताखुकताय बुकुक सं विशेष कइरा जुबक गोबां आर जुबती जुबक आर बयस्कबो फाइजाक आर जे तिनि और जगह कुथुमानि मेन मकसद हंगाके चिनि 8टा दाबि न तुयो ए 8टा दाबि न तुयो तिनि एक्चुअली राजनीतिनि उद्दे
oro kebu kaisa CPM ni kere BJP ni kere joto chung tipra sangoi civil society tipra sangoi chung tinoro phai kutung phaijak karon chung dirgodin jabot u hani bsangoi chung belaki deprive belaki chung tola kelekla ek somoi chung u hano shason chung rules khai phemani erpore bose chung no tini ashok jora theke khaika je जों मार्जार एग्रीमेंट परे 15 अक्टोबर 1949 मार्जार एग्रीमेंट मानी परे ए भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार तांगै चिनि उति प्रासना हागे खायका अब जों बुसिमालिया कारण चिनि बखाव बेलाइखे दुख बेलाइखे लें प्राजाक खाव जों आसे दुख हिसाबै मैया हायनि बागै दिनैनि जे चिनि दाबी 8टा दाबी उ दाबिनो दायति राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दायतिनो बास्तबायन खायथों होननानै जों बरनि थाने कयो अनुरोध खायो जत थाइथाइनो तिनिनि ओ सालो सातुं जरा फानो बासावै फानो साथि यूज खालाया है रे साथि व्यवहार खालाया ओ सिनि बखराइनो सातुं याजागो कतन खालायो या बेलाय सातुं कतुं कष्ट बेलाय बाचानानि साबनि आरो ननि खरां न सय खांगे साबनि बागै खरां तिसालाय साबनि र सगा खांगे ननि ओ डिमान्ड रक मानथाय रक सगैनाय बाहेरक तिनि विशेष खालायो त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार ने हाकतने प्रधानमंत्री बनी और थांग सगैलाथों और होम मिनिस्टार बनी और थांग सगैलाथों हाइनों शुद्ध तीन और लामा कासमानी कैसे आसों याकू लामा थांग 25 किलोमीटर देवी मोरासिंह ताकुनि नेतृत्व हिंखा 2500 किलोमीटर हिंखा तब अमहाय गोरों जागाने सारा त्रिपुरा हायुं गोनांगै हास्ते गोनांगै अमहाय खायजाक दंगो जोंनो दायति रोनांलासथों जदिव रोलि हांके कैसा लिमिट नि कैसा पेशेंट क्रॉसिंग थांग हांके उ त्रिपुरा हावा एक समय तमांग थांनाय अब साइमे यांगनाय जों किसिसा त्रिपुरासा 14 लख त्रिपुरासा गोबां बरक थै थांगा और जागाबो बिआइनि बाबे एकदम तमांग जे नै करे तकथार जागला हा बोथार जागला हा गोबां त्रिपुरासानि मकल मुक्ति ताबो बुसा गया उ मकल मुक्ति नि जों हुइमेयाखौ जतखन पर्यन्त जों त्रिपुरासानि मकल मुक्ति हुलाइमेया सा मासा खालायो चिरि आन्दोलन तै बुत्रिबो आन्दोलन नै तै बुचुं गरे तिसानाय जों किरिया उ हानि बसा जों किरिया जों जेकेपन आन्दोलन खाइ जों उ हानो चिनि मानथायनो भारत बर्षनि संविधाननि बिषय जेटा अधिकार दंमोन उ अधिकारनो जों जेकेपन यागनानै न्यानाय जेकेपन दिनै नाया खोनानाय जेकेपन जों सालसानानै न्यानाय हाइस तेगे ससंमं आगुलिन सिमिं जे पेदाल यात्रा हिमानि 2500 किलोमीटर हिमि थांगा सिनि ताकुक अच्छा डेभिड मोरासिं हे देबा आगुलिबो दंफोर एबाने थांना सिगां लामरिफोराव आर जायगा कौरिजाक दङ थांखाकेनो अमित साबाय मालायखेनो होम मिनिस्टार मालायखेनो दिप्रासरि मानथाय माने हेमनि फेबा तालसा काका आगै सिरिं अब सानै मुतनले मा आबानि सोमो याल गुरन सोमो ए बनोदो आं सारा मुचुगो बरक जों सहज सरल भाबे जेटा जों आन्दोलन खालाय दंमोन बर एक्चुअली चिनि मकल न यासा गया खुजु खनाया मकल बाय हामखे नाया दङ बमा हायदरनेर आन्दोलन खायना नांनाय आबो जों सिउ हायसि उ हासा काव बमा हायदरनेर आन्दोलन खायनाय साना थांया एडीसी तामखेना एडीसी बाहायके माका उ बन जदियो ओंखांके त्रिपुराव किन्तु कोनो दिनो এই মানে जरानि समय किन्तु फाइ मानो हायसि बन जाते फायाना तै जों एकदम लीगल तारिख आतै जों लीगल लामा तै जों आन्दोलन खाय दंमोन भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार दायति बन मकल करगै बखाबाय वानसगै रोना आं जों हायसि जतो थां दंया हासा काव जतो थां दंया सालसा जतो माथैने हायसि बबो माथैने आंबो माथैने हायफानो चिनि तंथाय चाथाय जों उ हानिबो सांगै तांगै चिनि माथाय चिनि चाथाय चिनि तंथाय तांगै सेजाक थांका आरो नों समतल केबार उन्नत यांकेबार नों अगुन्नत बम जागाना बमनो सबका साथ सबका विकास आर जों बाय त्रिपाटा बेकर खायका आर एनएलएफटी एटीटीएफ बाय खायका ए 1993 एटीटीएफ बाय त्रिपुरा एनालाइन परमिट एडिसिना खायका कायसाफानो बास्तबायन खाया अब तुमा कारण किन्तु हायनि बागैनो सावो जे एनिनि प्रेस नि बिसिंतै बरनि थानिबो कक सकजों त्रिपुरानि मुख्यमंत्री थानि सकजों भारतनि प्रधानमंत्री आर होम मिनिस्टार बरनि थानि सकजों कायसे लिमिट तंगो लिमिट क्रस जों थां हांके एक समय किन्तु त्रिपुरा हाथमा थांनाय अब साइमे हायसि अब परिष्कार हायसि किरिया जों हारि बसा थैना नांनाय थैनाय हायपन त्रिपुरा सानसों सालसा फियाव गलांनाय हायसि अब सानि कमिटमेन्ट ini order korang ti salai mani tomo lo kaham message phayenga kaham responsibility to bono so phayenga 24 hours missing no lahar rosani terus ya bom hai abo to ani purbo bokta husnai saitangka ni taku gasiram chini to kusuk tongo civil society ni kaisa songbothon tongo o kusuk ni teke jodi chungno indefinite chidrok tong de khalai lagator tong de ke chung lagator tong na haisi
কিন্তু जों जेखेबानो जोंनि आन्दोलन साक्सेस खालायनो बागै जों दिनै या खानाया जों যতক্ষণ পর্যন্ত নাংসাক जों খাইनाय हायसि बाथाक मंगलके खाइनाय बनो हाइनि बागैनो बारबार आं बरनो कइनाय राज्य सरकार এবং প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আমাদের এই দাবি 8টা দাবিকে তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করছি কারণ আমাদের একটা ধৈর্য সীমা আছে এই ধৈর্য যখন হারিয়ে যায় তাহলে এই রাজ্যের কি অবস্থা হবে আপনিও জানেন আমরাও জানেন কেউ বেঁচে থাকবে না এই মাটিতে কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য আমরা কিন্তু আমি মরে যাব কিন্তু এই বাতির জন্য আমরা আন্দোলন করে যাবই এটাই আমার কমিটমেন্ট এটাই আমার প্রতিশ্রুতি এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি আচ্ছা হামবাই বেলাকে খাইমান খানা বিনি খুকতই বেলাকে নাংমানি কক সাকা তাই আমাকে নাই তুমি আংথাই সাক বড় কক সানবে আং কক চাই তো নাই হামবাই বেলাকে রয়েছে আমাদের বিষয় আছে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যে সারা ভারতবর্ষতে এটা করা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে চুপ কেন চুপ এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম ওয়েলফেয়ার থেকে একটা হোম মিনিস্টার এটা বলে দিছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বা সারা ভারতবর্ষের ইলিগাল মাইগ্রেন্টকে মানে কোনাতে কোনাতে থাকুক তাদেরকে দেখিয়ে বাহির করে দেওয়ার জন্য এটা ছিল এটা আমাদের বক্তব্য না এটা কেন্দ্র সরকার বা ভারতের হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি সে কথা বলছে শুধু এটা নয় ডিটেনশন ক্যাম্প সারা ভারতবর্ষে আমাদের নর্থ ইস্ট মধ্যে তো ডিটেনশন ক্যাম্প করা হয়েছে আসামে কিন্তু ত্রিপুরাতে চোখ কেন করা হয়েছে না আর শুধু ডিটেনশন ক্যাম্প না কিন্তু এখানে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বানানো হয়নি কিন্তু শুধু আমরা শুনছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা বলছে সারা ত্রিপুরাতে ডিটেনশন ক্যাম্প করা হয়েছে বা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স করা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি বা আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখাচ্ছে যে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে শুধু এখানে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বানানো হয়েছে এরপরে ডিটেনশন ক্যাম্প করা হয়েছে কিন্তু এখানে কোনো কার্যকরী হয়নি আজকে কি দাবি রয়েছে আজকে আমার দাবি রয়েছে 8টা দাবি আছে 8 দফা দাবি আছে এক নম্বর আছে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এরপরে ডিটেনশন ক্যাম্প আরেকটা আছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স আর একটা আছে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য আরেকটা আছে ত্রিপুরা বা এসটি কোটা নিয়ে বিভিন্ন তপশিলি জাতি সুযোগ সুবিধা নিতে আছে বা চাকরি হোক যে কোনো কোটা হোক তারা অবৈধভাবে এটা ব্যবহার করা হয়েছে এটাকে তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা হোক আরেকটা ছিল আমাদের যে কক বরক রোমান্স স্কিম এটা নতুন নয় বহুত বছর আগের এটা আমাদের ডিমান্ড ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা চালু করা হয়নি বা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি এটা তো আমরা তো এই শুধু চাই না আমরা শুধু কক বরক রোমান্স স্কিম চাইছি আমাদের যে স্টেটে রাজ্য সরকার এটা তো ইচ্ছা করলে তো আজকে কালকে বা এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কিন্তু করা হয়নি আরেকটা ছিল আমাদের ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট যে আমাদের ত্রিপুরা মোঠা উনি যখন কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মোঠা এটা তো অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়া হোক যে কোনো জায়গাতে হোক এটা তো দেখা গেছে কিন্তু 6 মাসের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য উনি বলছে বা আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে আর ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিল তখন কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো করা হয়নি সেই জন্য আমাদের যে ত্রিপুরা এটা নিয়ে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার তরফ থেকে তো বলা হয়েছে আমাদের সিভিল সোসাইটি এটা নিয়ে আজকে বন্ধ করা হয়েছে আরেকটা ছিল আমাদের দীর্ঘ বছর এই ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের এক সময়কালে উগ্রপন্থী ছিল তার কেন উগ্রপন্থী হয়েছে তাদের তো এই ইলিগাল মাইগ্রেন্টের জন্য তো উগ্রপন্থী হয়েছে কিন্তু আজকে সামাজিক জীবনে ফিরে আসার পরেও কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার তারও তো এগ্রিমেন্ট হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এটাও ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি সেই জন্য আজকে 8 দফা নিয়ে আজকে সারা ত্রিপুরা বিভাগ আমাদের বন্ধ ডাকা হয়েছে